So guys, kain kami guys. Ang ulam namin ay Stop. kalabasa. Ayun. Ayun, kalabasa. Ayan, kalabasa na ka. Tara. Okay. Okay. Kalabasa oh. Ang dali na, kalabasa oh. Yummy. Kain kayo ng kalabasa. Papa, hotel. Kain kayo ng kalabasa. Kain siya ng kalabasa guys, pero may suhol yan guys. Kenapa, Papa? Hindi no. Ganyan eh. Kalabasa. Good. Kalabasa good. Karne. Siyempre may sahog ng karne. Tapos rice. Siyempre malunggay. Ayan oh, malunggay oh. Nak, malunggay nak. Ow! Ow! Kailangan mo lang utuin guys. Bye, kids. Mabilis niya. Buang kami guys oh.